Yenge vantoto yenge muzulu. Bampangi ya Luzolo bana Matadi bana Mbanza Velela bana ya Congo Central mebaka mana inza ya Mvimba. Bika tata nzambi to makusakumu na beno anipesa beno ngolo anipesa beno yenge. Emission ndinga mbote 1 ya ikena kutuba. Yake mpangi na beno leke na beno ntekolo na beno ya Luzolo papi mavuzi na France na Paris. Bampangi na munu mebaka mana Afrika na Amerika na zina Oceani pena Europe tata nzambi to makusakumu na beno. Bapangi na munu bubu ya ibetike kubula disolo ya territoire ya Luozi ya ikele na kati ya Congo Central pena district ya Cataracte. Bapangi na munu belfutu kuzaba chefoulier ya territoire ya Luozi yake kaka Luozi yake dirigé par un administrateur. Population en 2016 yavana estimé na 196 083 habitants, 196 083 habitants. Ndinga bake tubaka vana na Luozi bapangi na munu yake Kikongo ya Bwala pe Kikongo ya leta. Malgré bubu ya ipe dingala mekotaka mageta tamu yankaka pe bake tubaka français na parti administratif. Bapangi na munu belfu kusaba superficie ya territoire ya Luozi yake 7792 s'il vous plaît 7772 km². Tobete le tuba 7772 km². Na partie ya nord na partie est yake na frontière na Congo Brazzaville bapangi na munu. Partie sud yake limité na fleuve Congo. Ina me séparé ya una territoire ya Songolo lope ya Mbanzangungu bapangi ya Luzolo. Benfut kuzaba distance betkina yao entre Luozi ti Kinshasa yake 350 km. Pe de Luozi ti Kimpese yake 117 km. Pe de Luozi ti Matadi bapangi ya Luzolo yake 280 km bapangi na munu. Bapangi na munu benfut kuzaba Luozi kena 140 km ya kuyalumuka pembeni ya fleuve Congo bapangi na munu. Donc longueur ya mebanda tiena kwenda fleuve Congo ya kuyalumuka na 140 km bapangi na munu. Ya kuyalumuka yake lepenza. Au moins 53 000 km² ya territoire ya Luozi est caractérisé na ba vaste ba plateau bapangi na munu. Superficie ya frontière ya Luozi Congo Brazzaville yake un peu plus ya 6000 km. Bapangi na munu befutu kusaba Luozi yake na 10 secteurs. Betokele na rivière Luozi yai me traverser Luozi. Selon histoire, elle a été rendue célèbre par ces crocodiles qui s'attaquent souvent à l'homme. Bapangi na munu befutu kusaba à l'époque coloniale l'ensemble de 10 collectifs et de 10 collectivités étaient regroupés en 3 zones. Bapangi na munu betkina Kivunda avec comme capitale Tadi, comprenant les secteurs de Balari, Kimbanza et Kivunda. Celle de Kimbimbi avec comme secteur Mbanzangoyo, de Lankenge, Kimumba et Mongoluala. La zone de Kinkenge regroupant le secteur de Kinkenge, Mbanzamona et Mbanza Mwembe. Benfut kuzaba division ina yake na 3. Benfut kuzaba division ina ya Salamaka to cette division en 3 a continué jusqu'à 1970. Donc division ina ya continué que tina 1970. Bapangi na munu territoire ya Luozi benfut kuzaba yake na commune mosi rural de moins de 80 000 électeurs. Luozi yake na 7 conseillers municipaux bapangi na munu. Benfut kuzaba Luozi ke na 10 secteurs divisés en 37 groupements. Betina secteur ya Balari avec 4 groupements. Londe Nzadi, Mimpala, Betina Mimpala, Ndoba et puis Yokolo. Secteur de la Kenge avec 3 groupements. Kimbimbi, Kintsumbu et puis Kivunda. Betina secteur ya Kimbanza avec 4 groupements. Kimbanza, Kinkenda, Mbu na Yanga. Secteur ya Kimumba avec 3 groupements. Bidi, Mpweta, Mtsundi Mamba. Secteur ya Kinkenge yakena 3 groupements. Kinkenge, Luala et puis Luangu.
beti na secteur ya Kivunda avec 6 groupements: Kikyunga, Kimata, Kinyangi, Masangi, Sundilutete et puis Yanga Nord. Bapangi na munu betu kuzabaka kikulu ya bwala na beto ya Kembote mingi. Betu kuzaba betu kana secteur ya Mbanzamona avec 3 groupements: Bulu, Kingila, Kintsemi. Secteur ya Mbanzamwembe yakena 3 groupements: Kibunzi, Kingungu, Mbamba. Betu na secteur ya Mbanzangoyo avec 4 groupements: Kimpaka, Lemba, Luangu na Mbiongo. Bapangi na munu betina diaka na secteur ya Mongoluala avec 4 groupements: Kingoi, Munkaka, Tembisa, Yenga Pompe. Population du territoire bapangi ya Luzolo benefit kuzaba bana yai betule tuba population ya territoire batu ya ime butuka vana betina batu mingi kwa ne bana ina ya Luozi bake mingi baina betule tanga bakumbu na bao bake mingi bapangi na munu. Alors na population territoire yakena 4 tribus principales appartenant na etnie Bakongo betina Manianga, Bamboma, Baleele et puis Balari. Bapangi na munu bana ya ime butuka vana na Luozi to bana ya Luozi to bafia ya Luozi bake kwa ni mingi betule tanga bakumbu me betule tanga kaka na fiske 3 be ya sam na benefit kuzaba yao. Betike par exemple na Mbuta na beto kisadi ya nene ya Nzambi vwanda kavana na territoire Luozi wafana bokulaka tata Philippe Mbumba nsamu mingi ya vwanda na bwala ya Nkindu. Betike na tata na beto Mbuta na beto Zamenga batu Kezanga professeur pe écrivain. Betike na mama Sophie Kanza première universitaire congolais. Betike na Mbuta kaka na beto pe papa na beto Nemwanda Tsemi. Betu na tata Etienne Flaubert Bantangu Mpesa ya ivandaka chercheur scientifique pe pharmacien salaka nkisi ya manalaria. Et puis betu na dibundu ya protestant bapangi na munu ina kevana na Luozi beneza ba yake ya tama vana mambo ya Nzambi na ntoto ya Luozi bapangi na munu ya mito mazabakana na ntoto ina bapangi na Luzolo befitu zaba ba Manianga zona kusambila mingi marge pembo betumeza ba mambo ya fefetike zanga kave en tout cas me mambo ya Nzambi bisadi mingi ya Nzambi bimagana Luozi na bege mona kaina. Befitu kuzaba le 1er février 1903 et 1913 s'il vous plaît. Territoire ya Luozi ya vondaka reconnu par l'exécution de l'arrêté royal du 28 mars 2012 relative à l'organisation territoriale de la colonie. C'est en 1949 on baptisa territoire de Manianga. Bapangi na munu je crois ben fait kusaba beto nyonso Luozi yakena 10 secteurs beto simbakana yave. Je crois que mekatwa kutangila beno yao ina ba recherche musalaka bapangi na munu mambo mingi mutu bave na Luozi pe betu le munu betina bangando na rivière ya Luozi bangando ke vanda kuna beti kuwaga ya ngando mena tamuntumbo. C'est réel ben fait kusaba mamambo kezanga kave na inza yai. Alors beto fweti kulongisaka bana na beto baza baka mingi kikulu ya bwala na beto yai ba recherche yai papi mavuzi mesala meza bisa beno na suka ya bubu yai tata Nzambi tuma kusakumu na beno sakumu na munu plus nusu bemo na mesala erreur na mutu wave bapangi na munu je crois beno lenda kubakisa yao yakivanda mbote mingi betu fweti kulongisaka bana beto kikulu baza baka ba mambo yai bapangi na munu betu zaba na territoire Luozi yake mtoto musi ya mbote en tout cas babila ngaki kuna ya nene kuna memi saka bapangi na munu madioko donki babima façon bake kuna bapangi na munu et puis yake côté musi vraiment commercial batu kwenda ka mingi kuna ya mesa la frontière na bapangi na beto ya Congo Brazzaville en tout cas même babitu za saka beto tango nyoso beno sumeza ba memba kento ya bamanianga bameza bakulamba et puis luzitu kena bakento bamanianga bapangi na munu donki yangi tukulu biga tata Nzambi tuma kusaku mona beno nyoso beto tuba na suka ya bubu ya bapangi na munu ya vanda ka beno pangi papi mavuzi na France na Paris ya umuna utuba tangu nyoso beto longisa bana beto kikulu ya bwala na beto place nyoso bemo na papi mavuzi tuba mbote ve parce que l'erreur est humaine bapangi na munu beno pebe sala ba recherche beno yuvusa na bambuta na beto ya kivanda mbote mingi
bakito makubudila beto kikulu ya beto toma kuzabaka ya beto lonkaka nzambe sakumuna beno kana nzambe kizo beto mona diaka bye bye.